हाथ को जोड़ी देले नकुल कहले भाई तुम्हें कौन भावुच वंश बुड़े दब कि अर्जुन भाई बाद चक्रव्यूह की भेद करि पारिबेनी जीए जीव से मरीजीव लो भाई ठीक एतिकी बेले सुभद्रा कहूँ बलराम भाई लो भाई मो पुओ अभिमन्युटा जाई पहुंची अभिमन्यु उत्तर देला कहला बड़ बाबा कहीं बंधुक करछो जे ए चक्रव्यूह के भेदिबर धन पिला लोक सेति चिंता करना बड़ बाबा अभी चक्रव्यूह को मु भेदी देवी अरे एक कथा संभव केमिति योग्यतम बापार जदि सुयोग्य पुओ होई तब बापा कामटा को तुटै दबो नै निश्चित हबो ना केमिति संभव पिला बेले मो बापा कटक चंडी मंदिर रे पूजक मु तृतीय श्रेणी रो व्रत घर करा गला अच्छा मो बापा मते खाली कुशवडू मंत्र टिक आ संकल्प तीनटा कहले पुओ कोटे साधवाद टिके संक्रांति होम टिके चले दऊ आम गा माधिया चषा झील बाहला मो बापा नांती आ कहले परे दे कहली कौन ना बाहाघर मुझे छेना गुड़ आई आमको बाहाघर शिखी जे जी मत बाहाघर आसनी ना सम सर्वमंगला जगन्नाथ करदेव मुझे हाँ से तीनटा संकल्प विष्णु विष्णु गंगेच जमुना चैव कही कही 10 थर दौड़े देली हाथ गंठी पकईदेली आ कौन मो बापा न था कामटा चलई देली ना रखिली अच्छा अच्छा अभिमन्यु कोन कहला अभिमन्यु कहला कहला बापा धन रे अभिमन्यु कहे बापा गर्भे थिला बेले भला गर्भे थिला बेले चक्रव्यूह कथा तात कहूथिले कहला बड़ बापा मो माँ गर्भरे थिला बेली चक्रव्यूह को केमिति भेद करा जीवो मो बापा मो माँ को कहूथिले मु सुनिला बेले ये जननी संगे मुरंगे निद्रा गली जानी भला निद्रा गली जानी बाहुड़ीवा कथा तेणु न पारिली सुनी गोसई देखो पलाटा केमते उषुम होउछ अभिमन्यु उत्तर देला कहला बड़ बापा मु भेदी जानिची बाहर जानिबी गर्जिला भीम कौन कहला कहला यह सुनी भीम माइला कुता आक्शन देखा जगतसिंहपुरिया मत कह ढेंकानालिया मो जिला कटक ढेंकानाल कटक बॉर्डर अच्छे हरिडापसी शेष गाँ ढेंकानाल तेणु आमर बासस्थान आम ढेंकानाल जावा आसा मत कह ढेंकानालिया नाड़ बाहरी करदेवी बाड़ी कोलाकोता घाटे शत्रु होइबे पोदा खुशीरे पूर्ण हेब वसुधा रणरंका खुशीरे पूर्ण हेब चलला किए हौ हौ आगे आगे चलला किए अभिमन्यु युद्ध को गोटाक परे गोटे बाड़े बाड़े चलला आउ लंबेबी एकाले समाधान कर दूची बाड़े बाड़े चलला अभिमन्यु जिते बेले शेष द्वार रे पहुंची जाई दुर्योधन विचार कला ये काहाकू छाड़ीबनी ना 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 मारदब सब महाभारत युद्ध रे शर्तावली थिला जड़े निराश्रय को 5 जन मिसिकी मारी पारिबेनी जड़े निरस्त्र को अस्त्र धारण करथिबा व्यक्ति प्रहार करि पारिबो नाही बाबा किंतु अभिमन्यु को
कौन कले जानिछु कौन आज्ञा कला छेदिले सर सरा सोनता छेदिले सरा सरा सोनता करदिले सप्तरथी मिसी अभिमन्युटा चक्रव्यूह भितर पिटिबारे लागिले हाणीबारे लागिले कांदिला अभिमन्यु कला हे जन्म दाता पिता कांदिब भारी हे जन्म दाता पिता कांदिब भारी रण प्रांगणे शत्रु कांति हारी हे हो कांति हारी हे जन्मदाता जनक मो बापा अर्जुन हे गांडीब पानी तमें कुआड़े गल मु घर को जीविनी हे बापा युद्ध क्षेत्र में शत्रु गुड़ाक मत मिसिकी हाणी पकाउछंती कला हे जस्ट तात पिता ब्रुक धर हे जस्ट आता पिता धारा प्रांगणे আজি मोलागु बार हे भला कुमार बड़ बापा भीम मु आ घर को जीविनी सरीगला मु आयु बड़ बापा कला हे फुल्य तात पिता कूल प्राणी हे पुण्य तो पिता नकुल हारी रण प्राण पकाती हारी हे हो कांति हारी रण प्रांगणे पकाती हारी हे हो कांति हारी डाकिला ता माँ को बोला मालू सुभद्रा बसिन कांदी बुलो जननी मोर बासिना कांदी बुलो जननी भोरा चिर विदाय मागे मोर कुमार मोर कुमार बोला मालू आ बसिकी घरे कांदीबुनी आज विदाय नेउची मो पुओ रागिला अस्त्र नथिला देहरे बाबा कहला मो स्त्री गर्भवती अछि विराट छौतरा पिला जन्म कले मो वंश रही किए ग्यारंटी दब माँ गर्भर पिलाटा जन्म हेले बंचब ना मरिब से कथा किए कहबो आगे मु मरुची माने मो वंश बुड़ी जाउछि एइठेई मु कुरु वंश को बुड़ी देबी कौन बोला डेई पड़िला युद्ध क्षेत्र
ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ହଁ ମଙ୍ଗଳା କାଳେଶୀ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜା ମୁଣ୍ଡ ମୁଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବେକଟାକୁ ମୁଡ଼ିକି ଗଞ୍ଜା ମୁଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଦୁଃଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ସପ୍ତରଥୀ ମୋ ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାଇଲେ କହ ଭାଇ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ନ ନେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଭାଇ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ମରିଥାନ୍ତା? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ମାନେ କୌରବଙ୍କର ମୈତ୍ର ଜଳଧର ବିହ କରିଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମରିଥାନ୍ତେ ୟାକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ହେଲେ ହେଲେ ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗଲା ଭିତରକୁ ଭୀମ ତ ନିୟମ କରିଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିବି ବାବା ତୁ ବାଟ ଦେଖେଇବୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯିବି। ବାବା ଭୀମ ଗଲା କି? ଯଦି ଭୀମ ନ ଗଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଦାୟୀ? ଯଦି ଭୀମ ଯାଇ ନ ପାରିବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କାହିଁ କରୁଥିଲା? ତାର ସିନା ପୁଅ ମରିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଭଣଜା ନୁହଁ? ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିଥିଲି ସହଦେବକୁ ମାତୁଳ ଯସ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ପିତା ଯସ୍ୟ ଧନଞ୍ଜୟ ସେ ମୋ ଭଣଜା କ'ଣ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋଇନି? ଆଉ ଦୁଇରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ମାରୁଥିଲା? ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ନ ମରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୟା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଆମ ପୁଅଟା ବୋଲି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ମୋଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ସେଠି କୌରବ ମାନେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାଇଲେ ନିୟମ କରିଥିଲା ଭୀମ ଗଲାନି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ମାଇଲା? ବାବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ମାଇଲା କହ? କେମିତି ମାଇଲା? ନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା କଥା କହୁଥିଲେ କାହିଁକି ଶୋଇ ପଇଲା? ଆଉ ସେଇ ଦିଗ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଶୁଣିବା ଆଟ ଜାଣିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବା କଥା କହୁଥିଲା ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଇଲା। କିରେ ମୁଁ ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ଗାଁରୁ ଗଲି କାବେରା ଗାଁକୁ ପାଲା ଗାଇ ଗଲା ବେଳେ ଗଲି ଆଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିବିନି ମୋ ଟାଇମରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? ମୁଁ 11ରେ ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିବି 11:05 କି 11ଟା ଭିତରେ ମୋ ବାଇକ୍ ଯିବ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ମୋ ଗାଡ଼ି ବାଟରେ ପମ୍ପଚର ହବ ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ବାଟରେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବି? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରେଡି କରିକି ଯାଇଥିଲି ନା ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରେଡି ହେଇକି ଥିଲା ପଛେ ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର ମୋର ଆଇଲା ସେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ରୋଡ ଉପରେ ଜାମ୍ କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ତ ରୋଡ ବତଉଥିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଥିଲା ରୋଡ ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳକୁ କିଆ ଶୋଇ ପଇଲା। ତେଣୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଭେଦ କରିଲା ବାହାରିବା ବାଟଟା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଶୁଣିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସୁଭଦ୍ରା ନା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ? ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ଭେଣେଇ ମୋ ଭଣଜା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କେମିତି ଭେଦନ୍ତି ମୁଁ ବତେଇଥିଲି ଅର୍ଜୁନକୁ। ତେଣୁ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ଭଣଜା ଶୁଣିବ ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥୋଇଛି। ଯଦି ମୋ ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ମନେକର ବାରିପଟେ ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ ଲଗେଇକି ଆଇଛି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ କୋଳି ଯଦି ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା କି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ତାକୁ ନ ଜଗିବେ ତାକୁ ଯଦି ସନା ହାଡ଼ି ଖାଇବ ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଣିଲାନି ବୋଲି ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲା। ବେଲାଳ ସେନ ଭୀମ ଯୋଗୁ ମଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ କି ମାଇଲା ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାଇଲା ଗାନ୍ଧାରୀ। ସେଥିରେ ଭାଇ ମାନ୍ୟବର ଜଜ ମହୋଦୟ ୟୋର ଅନର ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ? ବଳରାମ କହିଲେ ଦିଦି ଯାଉଡ଼ା ଦେବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଢୁ ପଳା। ବାସ୍ ବାସ୍ ଆରେ ମୋ ଭାଇର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତାକୁ ଦୋଷୀ କରିକି କଲବଲ କଲଣି କ'ଣ ଅନେଇଛ? କାଲି 20 ଥିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଗଣିଥିଲି ମୁଁ ବି ଅନେଇଲା ବାଲା ଆଜି 150 ତଉଲିଆ କ'ଣ ଉଡଉଛ? ଲୁଗା ଉଡେଇ ଦେବି ଗୋସେଇ। ହଁ